Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Now, I'm going to explain the if clause material, or some people also call it as conditional sentence, okay, or if sentences. Okay. But before that, I'm going to ask you about your future plan. What will you do, or what will I do 5 years later or 10 years later? Yes. To answer this question, you can use this kind of pattern by using the if clause or conditional sentence, or people also call it as conditional if. And you need to know that there are 3 types of if clause sentences. The first one is real, second unreal, and third is past unreal. Okay. So let's start to explain the first type. Yes. The definition of conditional sentence, it consists of an if clause, or which present a condition, and a result clause. For example, if it rains, the street get wet. Or we can say cause and effect, atau sebab akibat. It means jika hujan, jalanan akan basah. Okay, and it is logic. So it belongs to the first type, or real type. Yeah, because when it rains, it is clear that the street get wet. Jika hujan, jalanan akan basah, dan ini logis. Okay, once more, there are 3 types of if clause: future condition or real, present condition or unreal, and past condition or past unreal. Okay, let's see type 1. The pattern of the first conditional for type 1 is if plus subject plus verb 1 plus a comma, and comma here is compulsory, wajib memakai koma, plus subject plus auxiliary verbs plus verb 1. Pola yang pertama. Sementara ada lagi pola yang kedua, yaitu subject plus auxiliary verbs plus if plus subject plus verb 1. It indicates a real possibility, and the auxiliary verbs that can be used to describe a real possibility are can, must, will, or may. Nah, ini auxiliary yang bisa dipakainya. For example, I am busy now. If she disturb me, I will be angry. Saya sekarang sibuk. Jika dia mengganggu saya akan marah. Kan? Contoh yang kedua, if you need rice, salt, and sugar, you can buy them at the market. Jika kamu butuh nasi, garam, dan gula, kamu dapat membelinya di pasar. Oke, itu untuk tipe 1. Sementara untuk yang tipe 2 itu unreal. Unreal itu maksudnya seperti apa? Unreal itu adalah kondisi di mana kita ada sesuatu kejadian yang itu impossible to happen, atau tidak akan terjadi, unreal. Jadi hanya berandai-andai, berangan-angan. Pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. So it tells about the imaginary or unreal present condition, or the activity which is impossible to happen. The past form of to be in unreal, present or imaginary is were, not was. Jadi kalau I itu were, tidak was, karena ini termasuk ke dalam if clause, klausa if yang ada if-nya. Sementara untuk auxiliary-nya, pas auxiliary verb-nya seperti could, should, would, and might. For example, if I didn't meet her now, she would be angry. Jika saya tidak bertemu dia sekarang, dia akan marah. Nah, pada kenyataannya dia bertemu, sehingga dia tidak marah, gitu kan. Ini mah hanya sedang mengandaikan bahwa, aduh, coba aja kalau saya nggak ketemu dia sekarang, dia pasti marah, gitu kan. Tapi kenyataannya tidak, unreal.
kenyataannya dia bertemu gitu ya, sehingga menggunakan pola unrelated kedua. Contoh lainnya, if I were you, I would accept their invitation. Jika saya adalah kamu, saya akan menerima undangan mereka. Ya, tapi pada kenyataannya saya bukan kamu, sehingga saya tidak bisa menerima undangan itu, gitu ya. If I were you, jika saya adalah kamu, kenyataannya kan saya bukan kamu. Oke, yang ketiga, if I had enough money, I would buy a car. Jika saya mempunyai banyak uang atau cukup uang, saya akan membeli mobil. Kenyataannya, I don't have enough money. Saya tidak punya cukup uang, sehingga saya tidak membeli mobil. Itu maksudnya ya, mengandaikan yang tidak terjadi. Kalau yang tadi mah, real pasti terjadi kenyataan tipe 1. Bedanya dengan tipe 2. Okay, now let's see type 3. The pattern of the conditional here is use have and verb 3. Ingat ya, ciri khasnya kalau ini menggunakan have lalu tambah verb 3. Kalau ada yang have tambah verb 3 itu berarti tipe 3. Anda harus mengikutinya dengan menggunakan past auxiliary verb. Yes. Jadi kalau tipe 1 2 mah tadi present kemudian ada future, sementara kalau yang tipe 3 mah terjadi di waktu lampau. Jadi ada have-nya atau had-nya. Okay, for example, if you had told me about the problem, I would have helped you. Jika kamu telah bercerita tentang masalah tersebut, saya akan telah menolongmu. Ya, tapi ya sayangnya kamu nggak cerita, jadi saya tidak menolongmu, gitu kan. Ini terjadinya di waktu lampau. Kejadiannya ya sudah berlalu. Coba kalau kamu cerita, pasti saya akan menolongmu. Nah, hanya sayangnya kamu tidak cerita, jadi saya tidak menolongmu. Itu maksudnya. Oke, untuk yang ketiga, if they had studied, they would have passed the exam. Jika mereka telah belajar, mereka akan telah lulus ujiannya. Sayangnya ini berarti mereka tidak belajar, had studied. Mereka tidak belajar sehingga mereka tidak lulus. Ya, artinya begitu. Untuk yang ketiga, if I had not slept on the stage, I wouldn't have broken my heart. Jika saja saya tidak kesel itu ya, seperti soledad itu bahasa Indonesianya jatuh gitu ya di tangga, intinya gitu ya. Saya tidak akan kena serangan jantung, maksudnya kaget. Jadi tapi artinya dia jatuh dari tangga sehingga dia kena serangan jantung kaget. That's for the pattern of type 1, type 2, and type 3. Okay, now let's see the exercise. Yes, for example, if Doraemon left me, I bla 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 be sad. Nah, lihat polanya bahwa left itu adalah verb 2, sehingga berarti di sini kita butuh auxiliary verb 2. Nah, sebelum be, kita butuh auxiliary-nya. Akankah could atau would atau should gitu ya. Nah, ini yang lebih tepat adalah would. I would be sad. Artinya akan ya. Jika Doraemon pergi meninggalkan saya akan sedih. Tapi kenapa pakai would? Karena left-nya verb 2, jadi pakai would. Okay, number 1, let's see. Many workers would be out of work if the company, ini lihat polanya would be. Kalau would verb 2 berarti close-nya harus verb 2. Closed jawabannya. Yang nomor 1 tulisannya closed. Okay. And number 2, if the lady sold her house, sold, lihat, sold itu verb 2 dari sell, sehingga jawabannya she, di sini harus ada would not get much money for it. Ya, would dulu. Karena sold-nya verb 2, sehingga di sini harus ada auxiliary would not get much money for it. Okay, number 3, would you be angry? Nah, lihat would berarti ini verb 2 kita butuhnya if I bla bla bla. Nah, borrow-nya berarti jadi verb 2. Borrowed your book. Number 4, Mang Udin would be disappointed. Nah, ini would juga would be disappointed. Berarti kita butuh verb 2 di sini. If you auxiliary untuk kata kerja itu did ya untuk yang past tense. If you did not come. Okay.
Number 5, Syahrini might be annoyed if they. Nah, kalau ini might itu verb 2 dari may. Sehingga kita butuh verb 2 juga di sini. Ridiculed, pakai D. Oke, clear? Now let's move. If I bla 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 enough money, I will go with you. Nah, ini will. Kalau will di sininya berarti harus present. If I have enough money. Oke, good. Nomor 1 have. Number 2. Nah, lihat padanannya I would go. Kalau would berarti verb 2. Berarti verb 2 dari have itu apa? Had. Oke, jadi number 2, if I had enough money, I would go with you. Number 3. Nah, kalau number 3, I would have gone with you. Would have berarti verb 3. Berarti di sininya juga harus menggunakan have dan have. Jadi ini ya kata kerjanya have. Sebelum have berarti kita pakai have juga. If I had enough money gitu ya. Jadi polanya karena kenapa jadi had? Karena setelah had itu harus verb 3. If I had enough money, I would have gone with you. Saya akan telah pergi denganmu. Oke. Number 4. If the weather is nice tomorrow, kalau ini is present berarti ini kesininya juga present. If the weather is nice tomorrow, we will go to the zoo. Will berarti auxiliary-nya. Okay. 5. If the weather were nice today, kalau were berarti di waktu lampau, jadi ininya juga harus auxiliary-nya lampau. We would go to the zoo. If the weather were nice today, we would go to the zoo. Ya, karena ini yang bentuk keduaan. Number 6. If the weather had been nice yesterday, nah ini had been nice, ini berarti verb 3 ya. Berarti kita di sini juga butuh would dan have. Lalu verb 3. We would have gone to the zoo. Polanya seperti yang nomor 3. Would have gone. Ini juga. We would have gone to the zoo. Okay. That's about the exercise. The rest, yes, you can do it by yourself. PPT filenya sudah saya share di kelas, yes. Jadi silahkan nanti untuk analisisnya, latihan-latihan lainnya silahkan dikerjakan. Okay, thank you very much. This is the explanation for if close. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.